ሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ውድና የተከበራችሁ የአብደላና የነጁ ቤተሰቦች እንዴት ናችሁልን? ሰላም ናችሁ ወይ? ከኛ ጋር ሁሉ ሰላም ነው አልሐምዱሊላህ። ኢንሻአላህ ዛሬ በአላህ ፍቅር ታቆምንበት አልቃይዳቱ ኑራኒያ ከደርሱ ሳሚን እንቀጥላለን ማለት ነው። በትናንቱ ቪዲዮዎችን አደርሱ ሳቢያን ነው የቀረነው። ዛሬ ደግሞ አደርሱ ሳሚን አብረን የምንማማር የሚሆነው። አሁን ቀጥታ ወደ ቅራአታችን እንገባለን። አዑዙ ቢላሂ ሚነሽ ሸይጧኒር ረጂም ቢስሚላሂር ረህማኒር ረሂም አልደርሱ ሳሚን አልደርሱ ሳሚን አደርሱ ከሲን ወደ ሳ እንሻገራል ማለት ነው። ደግሞ አይነበብም እዚህም ጋር አደርሱ ሳሚን ሁሩፉል ሂጃኢል ሁሩፉል መዲ ወሊን ሁሩፉል መዲ ወሊን አልመድ እዚህ ጋር በቀይ የተጻፈው አልመድ በፈትሐ ሊፍ ስኩን ضم واو سكون بو بابو با كسرة يا سكون بي بابو بي تا فتحة ألف سكون تا ضم واو سكون تو تاتو تا كسرة يا سكون تي تاتو تي ثا فتحة ألف سكون ثا ضم واو سكون ثو ثاثو ثا كسرة يا سكون ثي ثاصو ثي حا فتحة ألف سكون حا ضم واو سكون حو حو حا كسرة يا سكون حي حو حي خا فتحة ألف سكون خا ضم واو سكون خو خو خا كسرة يا سكون خي خو خي را فتحة ألف سكون را ضم واو سكون رو را كسرة يا سكون ري ري زا فتحة ألف سكون زا ضم واو سكون زو زا كسرة يا سكون زو زي با فتحة ألف سكون با ضم واو سكون بابو با كسرة يا سكون بابو بي ضا فتحة ألف سكون ضا ضم واو سكون ضو ضا كسرة يا سكون ضي فا فتحة ألف سكون فا ضم واو سكون فافو فا كسرة يا سكون فافو في ها فتحة ألف سكون ها ضم واو سكون هو ها كسرة يا سكون هي هي يا فتحة ألف سكون يا ضم واو سكون يو يا كسرة يا سكون يي همزة فتحة ألف سكون همزة ضم واو سكون أو همزة كسرة يا سكون أو جيم فتحة ألف سكون
ጂም በማ ዋው ስኩን ጁ ጃጁ ጂም ከስራ ያስኩን ጂ ጃጁ ጂ ዳል ፈትሐ አሊፍ ስኩን ዳ ይቅርታ ዳል በማ ዋው ስኩን ዱ ዳዱ ዳል ከስራ ያስኩን ዲ ዳዱ ዲ ዛል ፈትሐ አሊፍ ስኩን ዛ ዛል በማ ዋው ስኩን ዙ ዛዙ ዛል ከስራ ያስኩን ዚ ዛዙ ዚ ሲን ፈትሐ አሊፍ ስኩን ሳ ሲን በማ ዋው ስኩን ሱ ሳሱ ሲን ከስራ ያስኩን ሲ ሳሱ ሲ ሺን ፈትሐ አሊፍ ስኩን ሻ ሺን በማ ዋው ስኩን ሹ ሻሹ ሺን ከስራ ያስኩን ሺ ሻሹ ሺ ሶድ ፈትሐ አሊፍ ስኩን ሶድ ሶድ በማ ዋው ስኩን ሱ ሷሱ ሶድ ከስራ ያስኩን ሲ ሷሱ ሲ ቦድ ፈትሐ አሊፍ ስኩን ቦ ቦድ በማ ዋው ስኩን ቡ ቦቡ ቦድ ከስራ ያስኩን ቢ ቦቡ ቢ ዓይን ፈትሐ አሊፍ ስኩን ዓ ዓይን በማ ዋው ስኩን ዑ አዑ ዓይን ከስራ ያስኩን ዒ አዑ ዒ غين فتح ألف سكون غا غين ضم واو سكون هو غا هو غين كسرة يسكون غي غا هو غي قاف فتح ألف سكون قا قاف ضم واو سكون قو قاقو قاف كسرة يسكون قي قاقوقي كاف فتح ألف سكون كا كاف ضمة واو سكون كو كاكو كاف كسرة يسكون كي كاكوكي عفوا زقانو كاف كاكوكي لام فتح ألف سكون لا لام ضمة واو سكون لو لالو لام كسرة يا سكون لي لالولي ميم فتحة ألف سكون ما ميم ضمة واو سكون مو مامو ميم كسرة يا سكون مي مامو مي نون فتحة ألف سكون نا نون ضمة واو سكون نو نانو نون كسرة يا سكوني نانوني واو فتحة ألف سكون واو ضمة واو سكون واو واو كسرة يا سكون وي واوي ኢንሻአላህ እዚህ ጋር እናቆማለን። ስምንተኛው ደርስ ወይም አደርሱ ሳሚን ረጅም ያለ ወይም ሰፋ ያለ ነው። አልመድን ጨርሰናል። ቀጣይ ላይ አሊን ይዘን እንቀርባለን ኢንሻአላህ ማለት ነው። የሊን ቪዲዮ አሊን ማለት እዚህ ጋር ከዚህ ጀምረን እንቀጥላለን ኢንሻአላህ። የዛሬው ቪዲዮአችን ይሄንን ይመስላል። ፓርት2 ብለን እንይዘዋለን። ስምንተኛው ደርስ በሁለት እንትን ስለሆነ የመጣው ሁለት ሰፋ ስለሆነ ዛሬው ፓርት 1 ነው። ለቀጣይ ደግሞ ፓርት 2 ይዘን እንቀርባለን ኢንሻአላህ። እስከዛው ድረስ ሰላም ቆዩልን። በያላችሁበት ያለ ሰላምና እዝነት ከእናንተም ከኛም ጋር ይሁን እላለሁኝ። እንዲሁም ላይክ እና ሼር በማድረግ ከጎናችን ሆኖ አበረታቱን። ሀሳብ አስተያየታችሁንም ኮሜንት ላይ አስቀምጡልን። በቀጣይ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ።
ሀብታም ቢሆን ዱንያው አምሮ፣ ዶክተር ቢሆን ተምሮ ተመራምሮ፣ ቆንጆ ሴት ጋር ቢኖር በትዳር አብሮ፣ ልጆች ቢወልድ ትዳር ሰምሮ፣ ንጉስ ቢሆን ምድርን ዞሮ፣ ያለ ኢስላም ሁሉም ዜሮ። ምን ቢለፋ ኸይሩን ወዶ፣ ቀኑን ቢጾም ሌሉን ሰግዶ፣ ሁሉም ቀድሞ ቢጓዝ ማልዶ፣ ሀጅ ቢያደርግ መካ ሄዶ፣ ያለ ተውሂድ ሁሉም ባዶ። ሌት ቀን ለፍቶ ምን ቢጸና፣ ቢኖረውም ቅን ልቦና፣ ንያው አድጎ ምን ቢቀና፣ ቢደጋገም በምርቃና፣ ቢያሳምረው እንደገና፣ ያለ ሱና ሁሉም ይሆናል ባዶ መና። ወሰላሙ አለይኩም።